কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumka ang sunita murashing narugzoto no lamsho go sinita buksazarani kokborok koktumawo. Pulano faidi naleano tinini koktuma bokrogrok. Strangslo 26 Bisundro Kolsi constituency ni BJP ni candidate Sanjeev Riangno tigi Khaizaka Kaisha Lokothom Panda Ashane Panda Manska Hasini Montrokra Professor Dr. Manik Shah BJP ni Hasta Asufang MP Rasipota Sarjano Kobe Ekunadong Rock. Strangslo Tripura Mothani Supremo Bubakara Pradet Kisur Jabarmani Mansang Mongo Kala Laugang Burisral Meno Khaizaka Kaisha Lokothom Panda Manska Bichondro Kolsi Tripura Mothani Patani no Kobe Opportunity Ekunadong Rock. Strangslo Demsero Kotusarani candidate Bibin Debormani Mansak Mungo Razgandi Shoikoria Parao Khaizaka Kaisha Noklakothom Panda Apandri Bisinti Dalvidal Bodilakari 5 family ni Tatin Botar Stromka BJP Bodolimpana Yapari Bruno Lamso Showina Harka Demsero Kotusarani candidate Bibin Deborma. Biskani edisi songmari no tuye Demsera Jompe constituency IPF ni candidate Odaram Riangi Mansa Mungo Simalong Kamyo Khaizaka Kashobotar Slemani Panda
Apandani bisingti dalbidal bodoliakari 46 family ni 155 voters stromkha IPFP bodoli bana yafare Bruno Lamzok shobidaharga candidate udaram dia Srangslo Maharani Telegang constituency ni Tripura Mothani candidate Sike Zomatia Kolwa Depa Kamio door-to-door campaign Khaika Azrobini Logyo Manzka Podonite Kubanatong Rock Srangslo Santo Zarawa Boloram BC ni Zormonjoy Parawo Khaizaka Kaisa zoning program Apandani bisingti dalbidal bodoliakari 28 family ni 98 voters from BJP Bodolimbana Bodolibana Yafare Bruno Lamzok shobidaharga Demsero Kotesura BJP ni candidate Vipin Verma Halahale Asrambari constituency ni BJP ni candidate Ananda Debormani Kaya Mayers Namu Shoklaika Asrambari Amsani Tripura Mothani Adungjuk Shong Tabukok Tuma Shukroboi Srangslo 26 Bisundro Kolsi constituency ni BJP ni candidate Sanjeev Riangno Tui Khlaijaka Kaisa Lokothom Panda Ashani Panda Manska Hasini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah BJP ni Hasta Asofang MP Rajya Bota Sarjino Kobai Tekubanatung Rock Buskangni edisi Chongbarni tui hasirin jota thangkrang bodolni bisingo nukjaka Chongbarni Birmung tei Lukuthum Panda Abahikeno BJP ni Luwaji Changmabai Bir Chandra Kolsini Batanya Sanjeev Riangno tui khlaijaka Lukuthum Panda Ashani Lukuthum Panda manjaka hasini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah BJP ni haste asukphang MP Rajya Bota Sarjino Kobai tei kubun atongrok Abunyaglono Ashani Chongbarni tui koksanan thanga hasini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah Shaka Lukorongni manjangmani mari nugu Shrai Inka candidate Sanjeev Riangno keplai ingnai hinai এখানে আমাদের ডিএমডিসি আছে সঞ্জীব রিয়াং 26 নম্বর বীরচন্দ্রনগর কৃষি কেন্দ্রে সবথেকে এই কেন্দ্রের পালনেও আপনারা শান্তিবাজার মুকুট অডিটোরিয়ামে যাওয়ার জন্য এবং মন্ডল কমিটির পদাধিকারী জনসভা আজকে নির্বাচনের জনসভায় যে লোক সংখ্যা দেখলাম মানে বলা যেতে পারে যে উনি জিতেই গেছেন মানে কিন্তু 12 তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং আমি নিশ্চিত যে উনি তো জিতবেন শুধু এখানে না আমাদের সরকার এবার এডিসিতে তৈরি হবে এর মধ্যে কোনো মানে বিন্দু মাত্র কোনো চিন্তা নেই স্যার কমলপুরের ঘটনাটা কিরকম অবস্থা রয়েছে যদি একটু কমলপুরের ঘটনা যেটা হয়েছে পুলিশের কাজ করছে আর ওনারা ফার্স্ট্রেটেড এখন এর জন্য এইসব কাজ করছেন কিন্তু এইভাবে বেশি দিন চলতে পারবে বিধায়ক এবং প্রার্থীর উপর আক্রমণ করা হয়েছে ওগুলো যা করার করবে আমরা আমাদের মতো করে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা পুলিশের উপর আস্থা আছে পুলিশ আইন তাদের উপর আমাদের আস্থা আছে সেটা Ashala BJP bodolni kabangko lukorongno phai manjakmani moklok laikha hasin joto lukorongno tabungna singjak buskangni edisi Chongbari no Finai 12 April Shalmari na harjangnai edisi bot lekhajangnai 17 April Shalmari Vande Mataram BJP Zindabad Bharatiya Janata Party নবাগতদের জানাই স্বাগতম ভারতীয় জনতা পার্টিতে নবাগতদের জানাই স্বাগতম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বলো বলো ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি Bechandran Shimi Rajjamatiani Kokthum Chini Khorang Srangslo Tripura Mothani Supremo Bubakara Pradet Kisur Debormani Manjang Mongo Kala Laugang Brodi Sralmeno Khlaijaka Kashelo Kothom Panda Manjaka Bichandra Kolsi Tripura Mothani Batani no Khobai Podulni Tekubanatung Rock
एटीसी जंगमानि सिगां बदलनि कैंडिडेट रंगनतोई ख्लाइजागै दङ लोगोथम पान्डा आबो आइकेन स्रांसला तिप्रा मथानि सुप्रीम बुबाग्रा प्रदकिशोर देब्रमानि मानजाक मंग काला लोआगां बुरो रिसेटलमेंट ख्लाइजागै काइसे लोगोथम पान्डा आबो न्यागलो पान्डाकक साननान थांगै हा बुबाग्रा प्रदकिशोर देब्रमा शाखा तिप्रा मोथा बुबाग्रा हा बाग्रा ना राहुल गांधी के बारे बात करता है ना मानिक शाह के बारे बात करता है ना अगरतला के बारे बात करता है ना दिल्ली के बारे बात करता है मैं सिर्फ अपना जाति अपना तिप्रासा अपना ब्रू अपना कम्युनिटी के बारे बात करता हूं यहां में स्कूल है इस एरिया में स्कूल है ना है कि नहीं कैसा है स्कूल अच्छा नहीं है अभी ये प्रोग्राम के बाद हमको देखना है स्कूल कहां में है मैं स्कूल के बारे में बात करूं अगर स्कूल ठीक नहीं है तो बेनाराम अगर आप जीतता है तो ये स्कूल में हम लोगों को पैसा खर्च करके अच्छा स्कूल बनाकर बच्चा को मैं दूसरा नेता जैसा बात नहीं करूंगा मेरा एक ही टारगेट है कि आपका बच्चा को आपका सेकला सिकली को एक अच्छा भविष्य दे अगर बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा बच्चा गरीब रहेगा और अगर गरीब रहेगा तो नौकरी किसी और का करेगा हम चाहता है कि त्रिपुरा का मालिक अपना ब्रू हो अपना सबसे पहले ये एरिया में सबसे पहले आप वाक नहीं दो चौक मत दो रिगनाई बाद में दो पहले स्कूल को ठीक करो और बच्चा को ताकत दो बच्चा को ठीक कहो सका ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है आप लोग रिगनाई के लिए वाक के लिए और थोड़ा सा चौक के लिए अपना बच्चा का भविष्य को बेचेगा आप लोग गरीब रहेगा जब तक गरीब रहेगा कुछ नहीं होगा अगर इस कैंप से आपका आईएएस ऑफिसर निकलता है आपका डॉक्टर निकलता है आपका इंजीनियर निकलता है आपका बच्चा लोग आपका भविष्य ठीक होगा मैं कौन हूं लेकिन आपका घर में भी आपका बच्चा है ना है कि नहीं वो भी आपके लिए हाँ मांग रहा है हर मां के लिए हर बुमा के लिए हर बाबा के लिए आपका बच्चा भी हाँ मांग रहा है अगर आज आप अपना बच्चा के बारे में चिंता नहीं करेगा तो कोई आपका बच्चा के बारे में चिंता नहीं करेगा मेरा पहला चीज होगा मैं यहां में डायरेक्ट बात करता हूं मैं इधर तो उधर का बात नहीं करता आप मेरा बात से सहमत है कि नहीं कि यहां में स्कूल में 10 से 15 लाख रुपया खर्चा करके एक अच्छा स्कूल बनाए हाँ कि नहीं यहां में पानी का प्रॉब्लम है टैंकर होना चाहिए कि नहीं करंट का प्रॉब्लम है हाँ करंट नहीं तो पानी नहीं होगा हाँ? ये सब पॉइंट आप लोग यहाँ में लोकल लीडर कौन है यहाँ में आप लोग 4 दिन हुआ पानी नहीं है बताओ यही तो देखो देखो आज की देखो 7 दिन हो गया 7 दिन देखा देखा नहीं अच्छा क्या आप लोग बोला हमको मालूम नहीं है राइट आपका काम क्या है सुन आप लोगों का काम है लीडर का काम है केनाराम को बोलने के लिए केनाराम आपका काम है आप बागरा को बोलने के लिए और मेरा काम है यहाँ में कोई करंट आने का बस लेकिन सुनो आप लोग का काम है अगर लीडर काम नहीं करेगा एमडीसी काम नहीं करेगा आप लोगों को बागरा से बात करना पड़ेगा हाँ कि नहीं बीजेपी यहां में आके क्या बोलेगा भारत माता की जय
कांग्रेस आके बोलेगा वंदे मातरम, सीपीएम आके बोलेगा लाल सलाम। सिर्फ तिपरा मोसा बोलता है तिपरा सा। आई लोग तो बीजेपी नहीं बोलता है। हम भी बोलता है वंदे मातरम, हम भी बोलता है भारत माता की जय, हम भी बोलता है लाल सलाम। चलो आप लोग बोलो तिपरा सा, एक लोग तुम नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि ये लोग बुकुमबारा के लिए नहीं है, बुकुमबारा के लिए हम लोग। इस एरिया में अगर 17 तारीख को हम लोग जीतता है, सबसे पहले पैसा यहां में स्कूल के लिए, सुई के लिए, करंट के लिए और कुछ रास्ता मानिक शाह को देना पड़ेगा। हम लोग के पास रास्ता नहीं है, हम धोखा नहीं करता। हम पानी का टैंकर दे सकता है आफ्टर तुई, पहला तुई, करंट, स्कूल, उसके बाद कम्युनिटी। ओके, हम झूठ नहीं बोलेंगे, रास्ता हम नहीं दे सकता। जिस दिन तिपरा सा मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन रास्ता भी दे देगा कम्युनिटी। लेकिन आज जितना दे सकता है उतना बोलेगा, धोखा ही नहीं करेगा। यहां में हम लोगों का गुरु लोग है। आप लोग कहां से आया? मुख्यमंत्री तो बोला आप लोग बांग्लादेश से नहीं, शरणार्थी बोला। आप लोग क्या है? नहीं, हानि क्या है? नहीं, आप लोग खुद बोलो। देखो क्या है ना, आप लोग तो यूथ है, ये बुरा लोग ना, बुरा लोग का यही प्रॉब्लम है। बुरा लोग, आप लोग क्या है? हिम्मत नहीं है। जोर और जोर से बोलो, क्या है? जब यहां में आप लोग हानि गुस्सा है तो अगरतला में भी आप लोग हानि गुस्सा है। और जिस दिन हानि गुस्सा का हंसा होगा उस दिन हानि गुस्सा का नाइकल फांग शासन होगा। Shalbram Rahasina Joto Tenggrong Bodani Adongrok, Jongbani Pirmung Klaitongo, Apirmungo, Lukoroni, Kahaman Mari, Manubo, Nuguitongo, Fiaba, Edishi Habango, Shaba Sunai, Abo, Hasini Tong Shung Lukurogno, Shaina Harnai. Bureau Report, Ikoran. Srangshlo Demsero Kotusorani candidate Bibinda Burmani Manzak Mungo Razgandi Shoikoria Parao Klaizaka Kaisha Nokla Kutumpanda. Apandri Bisinti Dalvidal Bodolakari 5 family ni Tatin Botarstromka, Visipi Bodolimpana, Bodolimpana Yafari, Bruno Lamzuk Showina Harka, Demsero Kotusorani candidate Bibinda Burma. भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जिंदा वर्मा जिंदाबाद जिंदा वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की Srangshlo Demsera Kotusorani candidate Bibinda Burma, Jongbani Pirmungo Onkorka, Abo Hekeno, Demsera Kotusorani candidate Bibinda Burma ni Manjamungo, Raskandi, Shoigori Para Amse Klaizaka Kashanokla Kutumpanda, Abo Nyagluna Ashani Panda, Kok Shanan Tanga candidate Bibinda Burma Shaka. Manipore, Onekta Noni Elakani Somosa Nukraka, Zimbabwe Edisio, Kuti Tegarang, Hozamane Pole, Kuno Samukla, Jaglia, Non Elakawo. Jetang guru gui nai mani ba ang elakau bela nai mani, tui bai lama ni kandung elakau bela nyo jengalo hai tu. Abun rapor ko sibai, tui bai lama ni belai jengalo nong. Abun bagai ang norok joto no, obosong kobong na payo, kasi mo sinda porto cycle langka, gui nong kare 5 বছর bagai bot sanan payo,
নরক বুট বুড়ো হরো রিয়াং ইয়ারিও কিন্তু 5 বছর লাই থাকা তাবুক সুদরা নং আরো না লামা তংসা বজাকা না তৈনি বাগে কাইসা পাইপলাইন বজাকা কোনো বজাগলিয়া বর বজাক বাইখা লামা তংসারে বজাকা পাইপ কংসারে বজাকা বজাগিয়া কারণ তাঙ্গে হিংকাই এই বরক সামুং খায়া মুচুং খাংকাই বা বখাও যদি সামুং খানি ইচ্ছা তংখাংকাই ব একবারও মানে সামু মানুষ ইচ্ছা করি বড় গাই 5-12-10 বার ফানো নগর তার 10 বছর 50 দিন বলছি বলে সামু তাঙ্গে মেয়া নন এলাকানি জেএমডিসি দুঃখের বিষয় ও এলাকার বিনি আছে মা জায়গা বিনি অন্থাই ঠিক লেমান জায়গা অম ও জায়গানি জনগণ তো বই খ্রিস্টান তমন বলে না সারা দেমসরা কতসরা হয়তো বেড়ে মালিয়া 5 বছর আগ ক্রমই জায়গা বিনি প্রবলেম তম অমুং সমং প্রবলেম নকনি সমস্যা রগাং রমইন নাকা বিন নগ টঙ্গইফার মানখানা সমস্যা কিন্তু মানে ও দেমসরা ইয়ে যে রাজকান্দি এলাকার গো বিন অমথাই ঠিক লেমান জায়গা রাখো এটলিস্ট বনাইলেন নাংমান বলে না আং কাশিমব্রু ডিএম কলোনি থেকে ফেকা লামা এত বাজে অবস্থা তুই নংজানাই করে তাবো গসিনি বড় হানি কুয়ানি খেতনি কুয়ানি ইয়ংলা ক্লাইজাক জুতা কসাক জাক ও জাগানি তুই নংই তংখো আবশ্য কাচিনি বিরমান তাবো পালিকাই গিয়া আবন বাগৈনো আং নং সাও আনি তাচিমব্রু সিনটা পরিচয় সাইকেলাংখা আং নং থানিস যতন থানিনো 2 বছরটি সময় নাই 2 বছরও আং চেষ্টা খাইনাই অমনো যাতে নং এলাকার লামাবাই এটলিস্ট তুইলে লামাবাই তুইলে নং যাতে নং নগর নগর হনা বাগৈ তুই কারণ বড় মাই ফাইসাতে তংমানো তুই সবটা নইনে কোন দিন তংমিয়া মাই ফাইসাতে তং দিন সাজাতে তংমানো তুই নিয়া কিন্তু দিন সাজা তংমিয়া বড় হাই দিবা না আবর বাগৈ যারা চিনি বড় বিশেষ করে ই যে চিনি চেরক যারা তংনাই তখন ভবিষ্যৎ নাসিগৈ অত্যইকে হামনান বাগৈ চমা মাছবো जों जे जिबिराव अनेक समय सेरंनि टाइफয়েড दङ বিভিন্ন সমস্যা दङ টাউন বাগै চিনি চেরंनि दैराव गाहाम काय माननि बागै চিনি শরীরও অনেক সময় মানে অনেক প্রবলেম নুকজাগো আবন বাগৈ আং নং থারি কবকনাই ননে বুসা হাইকে আনো ননে আং ফায়ং হাইকে আনো রকানো একবার সুযোগ রেডি নং নং সেবা খাইনানি বইখাই বহুত সানা ফায়ো নেতাवनानो फायो आंखाय नने सेवा कङै नने सेवा खाइनानसो फायो আবন বাগৈ নরক যদি আনো কাছে আশীর্বাদ দিখাंखाय অবশ্যই নরক কতল সাইক্লাইয়া নরক আনি সামুং বাইছে আনি চর্চা খাইনাই আনি সামুং বাইছে নরক আনি আলোচনা খাইনাই কারণ তাঙ্গিকাই আনি বয়স তাসিংও সাইকেল লেখাদা পরিতুস বয়স কমনি আনি বুসকাङो রাজনৈতিক তেবো লামা কলমা হিমনানি দं হাই দিবা না গাই তাবুক आंनावनो जुदि कग्रि कलाङै आं कगनारगे हांखाय भबिष्यत आनो बइते বিশ্বাস দেখাইनो বিশ্বাস দেখাইनो सारि गाय अ बयस जुदि आंनो बाय कक काताल साका हांखाय बाजी कक साका हांखाय आनो कोनो दिनो बय ते कोनो दिनो বিশ্বাস सागला गां ते कोनो दिनो राजनीति खाइमा गला आबनो राजनैतिक अंखा कोनो क्षमतानि लड़ाइया राजनैतिक अंखा उन्नयननि लड़ाइसि राजनैतिक कोनो बुलाइतो माने लड़ाइया राजनैतिक अंखा आं तामो खाइमानाय फाइदे 5 বছর ও 2 বছর आं तामो खाइमानाय আর যে আনি এগেইনস্ট তংনাय বা আনি বিরুদ্ধে তংনাय বহু বছর কাম খাইমানো বা থানায় 5 বছর এলাকার মধ্যে তাম খাইমানখা জনগণ আরো বিচার পায় না কারণ সর্বশেষে জনগণ কক সাও জনগণ উত্তর আং যেসব চাইতো বে কোনদিন আং যেসব গুন্ডাগিরি খাইতে আং যেসব কত কত চাইতো আমবো ভাই কোনদিন ভোট পাস হইয়া নরং এলাকার এমডিসি থানায় 5 বছর নরক বন সুযোগ রেখা ও 5 বছর নরক ভাই 5 বার মালাইকা 5 বার মালাই ফেকা 5 दिन बगे फर फैक्या 5 मिनिट बगे फर फैक्या 5 सेकेंड बगे फर फैक्या हाइया गै जे बरगना आं बुट लिद हरै आनि एलाकानि तैनिंगानि समस्यानि समाधान ओंया आनि एलाकानि लामानि कोनो समाधान ओंया अ बरगना आंते कोनो दिनो नाहारनाय दे नाहारनाय सारि नगफानो से जों बाइक बायनाय बाइक चलिया हंगाकाय नस्ट होय थाकाकाय अ बाइकनो जों व्यवहार देखाय हाइया सेम बरमनि जों जीवनाव आतेनो जे बरगना आं 5 বছর সুযোগ রেনাই ব লামা তংसा বইমালিয়া কাইসা इंग्लिश मिडियाम स्कुल एलाकाव तुइमिया काइसा तैनिंगना बागै पाइ बरिमिया अ बरं थानि अ 5 বছর जुदि नर फुल खाइबो पास खाइ रह कांकाय बवा चुकनाय आं एलाकानि बागै सामु खलाय पानो तिप्रा सारा आनि एलाकानि बरं आनो किजरि बुट मारो अबस बवा चुकनाय জনগণ তো বিচার খাইতে বলে না আবন বাগৈ নরক অ
फाइनाय 12 तारिखो जे चंमारिमोन थांनि दङ अ चंमारियाव नरक आनो कायसा जुदि नरने बसा हायकाय नरन साजाला हायकाय आनो कायसा सुजुगुरि खांकाय नरन आंफाय हायकाय सुजुगुरि खांकाय अबশ্যই आं नोंनो कग्रि किलामतिनि जे जों 2 बছর बिसिमो लामा दैनि जे समस्या आं फाइनुक फाइनाय ब्राजान मकलति माने मुक्ति क्लाइखा बखाव कष्ट नांखा अनेक जागा था काय आनि अ नाना संहाय मा संहाय आनो काबैसाव दैमा नैयानि बागै बरक केबो नोंथांनि सहयोगिता माया जे बरक सिनि बागै नायन तमानि चिन्ति प्रसान बागै बबो सापं सापं तास थंमां सिबिनि समय माया काय ब समय नरबाय फाइ मालाय सिनैबा सापं सिबो जुवा थङै दङ तास थङै दङ ब समय फाइजे हिनो आरो तास थङै रकेब तो तुम्हारे तास थङै रकेबो अर बेसिरभाग अर आनि मा बहि तंनाय जरक सिस्टेमानो जेनि नगो तास थङै दं जेनि नगो बुसाय बुसार प्लिज जा आस्ते जेनि नगो बुसाय बुसार तास थङो अनगो नुखङो कोनदिनो शान्ति अबो कुबै कोगे सारि हा कुबै कोगे सारि जेनि नगो बुसाय अंनाय बा साजलांनाय तास थङनाय बा जुवारि अंगो अन्य कोनदिनो शान्ति माया ना बिहिक शान्ति मानो ना बुसारक शान्ति मानो केबो माया आसलो राजकान्दी सयगरिपारा वखलाइजाका बीजेपीनि जॉइनिंग प्रोग्राम आपान्दानि बिसिंतिनो दाल बेदाल बदल याकारि 5 फेमिलिनि 13 बुट आश्रमका बीजेपी बदलनि बाना याफरै बर्न लामजो सगैन हारका देमछरा कजसरानि कैंडिडेट बिपिन देबबर्मा राजकान्दी चिमी अमितनि कक्थुम चिनी खरां Baskani edisi songmari notu ye Demsara Jompe constituency IPF ni candidate Odaram Riang Imansa Mongo Simalong Kamio Klaizaka Kashabodal Slimani Panda Apandani Bisinte Dalbidal Bodolia 46 family 155 voters from Ka IPF Bodolin Panda Bodolin Bana Yafare Bruno Lamzo Shoginarga candidate Odaram Riang edisi songmani shikang hasne joto thengkarang bodoni adongrono dalbidal pandani bisingti joining program bo khlai tongkha abo haikeno srangsla IPF tini luasi changwa Demsara Jompe constituency ni IPF tini candidate Odaram Riang ni manjak mungo chimlong kamio khlai jaka kaisa bodol slaimani panda apandani bisingti dalbidal bodol yakari 46 family ni 155 voters from IPF ti bodol ni bana ya fari borno lamro sogen harka candidate Odaram Riang ADC village Boronal Jotanang মানে খাসং মারিও তিনি পার্টি আইপিএফ তিনি নির্বাচনী প্রচার চালাও তিনি সিমলং নর্থ সিমলং সাউথ সিমলং কেহা উঠান সভা বা উঠান সভানি থুরিয়া তিনি পার্টি আইপিএফ টি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দিয়া কার্য ফাইমো আবনো সুচিনি রিসিভ কেফাইও দিন সালহাও পার্টি আইপিএফ টি সিমলং আইপিএফ টি এডিসি ভিলেজ তম খানে 2015 নি যখন নির্বাচন এডিসি ভিলেজ আপু পার্টি আইপিএফ টি ব গাঁও পঞ্চায়েত ন ইয়া অতই তমনো বসে 2000 মিনে 18 2023 ni je nirbacon ha abo nirbaconi samoyke BJP IPF jut ha jut umuni samoya boro esap to constituency klaiye IPF ni candidate ni BJP ni candidate ha ha moni ya go যত বরনি কাহাম যে সংগঠন তোমরা আস্তে আস্তে বিজেপি আইপিএফ যেহেতু জুট বা আর ইনকো আইপিএফ নি ক্যান্ডিডেট মাইয়া বিজেপি না সেচেরি আনাল থাবা সব বিজেপি লগে তংনা বুট বুরিমা তংবা ইয়া তে তো তা তংরা না ইয়া তে তংলাই পাইমো নিমিসিয়া তিনি অফিসিয়াল যারা এডিসি নির্বাচন তাও 2023 12 তারিখ অফিসিয়াল বুট ছলাইনাও হা বড় অফিসিয়াল তিনটা রাজনৈতিক দল রাজ্য জুট তো ঠিক ন এবং আইপিএফ টি বিজেপি ইনকে সেন্ট্রাল এনডিএ বু জুট এবং নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বু জুট নচেন আরি ফচেন তিনি জানি ওয়া এডিসি অফিসিয়াল ফাইট খেলেনা হিয়ানো সিদ্ধান্ত লামনি মিসিয়া তিনি ত্রেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তংয়ে তিনি বো সিমলং তংনারাও তিনি দামসর জাপুই কনস্টিটিউশন আন্ডার অক্লাইও এক নাম্বার আর তিনি আট পার্টি আইপিএফ তিনি প্রার্থী তিনি গ্রম নাম উদারাম রিয়াং বুনো চুং লগে রিসিনাই পার্টি আইপিএফ তিনি বানানি তলাও ফাইনো বিস্কাউনি চংমারিও চুং চিনি আইপিএফ তিনি ক্যান্ডিডেট ন ক্লাই খেনে হিয়া তিনি সিমলং পরিবার একদম কতাল হিসাব তিনি ফার্স্ট মিটিং ব মিটিং ন বাংমা পার্টি নিয়া কারি খনা তিনি জয়েন দিখাই সা ফ্যামিলি সা ভোটার হনো সা টোটাল বিজেপি সিপিআইএম ত্রিপ্রামথা বন 93টা দল দিন বড় নিয়া কারিয়ে তিনি 46 ফ্যামিলি
46 ফ্যামিলি এবং 155 ভোটার বরাবর তিনি তাবাবে পার্টি আইপিএফটি বিস্কালে 12 তারিখ এপ্রিল যে এডিসি চংমারি বরাবর পার্টি আইপিএফটি ক্যান্ডিডেট না जों লগে রিসিলাই দিন সালাফ जों পার্টি আইপিএফটি নি বরাবর গাউসবানো এবং তাকলাইফ বিস্কালে নির্বাচন কিছু যত ত্রেওহা উপি পার্টি আইপিএফটি जों যত লগে রিলেশন আইয়ে তো তাবাবে যত থাকে আবাই কেন আসলে বদলনি আরং রংনি লগিও তংকসং লুকরংনো ফাইমান জগমানি মকলক লাইখা tole tole da brungo buriye paidi sarudaram ne nikito tipalen sinam nai কাঞ্চনপুর নিশিমি সঞ্জরি আংনি ককথম চিনি খরাং Srangshlo Maharani Telegang constituency Tipura Mothani candidate Sike Zomatia Holwa Depa Kamio door-to-door campaign Klaika Azro Binilogio Manska Bodolite Kubanatong Rock. Ashlo Holwa Depa Bisini Lukorok by Nok Nok Hangi Malaika Maharani Telegang ni candidate Sike Zomatia. Abni Agluna Amsini Lukorok by Bo Kok Shalai Boroni Tarbital Jungsani Kokno Kanaka. Ashlo Perla Mungo Onkore Lukoroni Kam Suba Somanka candidate Sike Zomatia. Abahikin Buskani Edici Song Batnoti Kok Shaka candidate Sike Zomatia. Tabok already BJP ni kabangma supporters rok tala brui sikla sikli jotono yakha gitabok pramotha maharajani obaga talago phai maharajana support khaine hi ago khaika even jara BJP khainai jara communist party khainai borok porjonto sen karang lekha borok khaine musugoi Haibeka Zarab Haimea Rock Sana Zara openly Haimea Rock Borobu Saitoha any Mahar than a party in the boat right some Bishas Clay some Puita Clay Yataklai Mahara than a Jota monolith candidate tonight Jotano at high star Sitono Ask Kaine Edisigo some Sarkar Gotham Kaine Edition for a village committee election Kaitamo Village committee election behind Maharajani party, the Pramasa party, no passing away. Village committee got some finite, edition behind the Sarkar got some finite. Even 2028, Japan Assembly go election night, after behind the Maharajani party applying night, some applying with Chinam Barak Dofani. Should you Chinam Barak Dofania? Kine, Zara, Fishes Clay, edition like our tonight, Barak Ronije. अधिकार में यहाँ से मनी वो अधिकार में से मानने व्यवस्था खाइने जंग आदाय खाइने और चीनी सुनाई चीनी हा चीनी त्रिपुरा निबुसा जंगल थांचा त्रिपुरा न जंग जेकुनो प्रकार जंगमनो जंग रखा खाइने और चीनी त्रिपुरा थानी समाय चीनी जाति नि समाय चीनी दफानी समाय Bureau Report Chini Khorang Strangshol Santo Zoro Boloram Bisini Zormonzoy Parawo Klaizaka Kaisa zoning program. Upon the Bising Dalbidal Bodoliakari 28 family need 98 voters from Kat Bisebi Bodolimbana, Bodolimbana for a Bruno Lamsok with Harka, Demsero Kotsura, Bisepini candidate Pipinda Burma. Lamsogo, Dipramata Yakari Panan Kabai Kubai Lamsogo, Dipramata CPM Yakari Panan Kabai Kubai Lamsogo, Dipramata Yakari Panan Kabai Kubai Lamsogo, CPM Yakari Panan Kabai Kubai Lamsogo, Nobakoto Dirdanai Sagotum, Nobakoto Dirdanai Sagotum, Bharat Mata ki, BJP, Narendra Modi, Nitin Nobin, Professor Dr. Manik Shah, Rajiv Bhattacharya, Satnam Demsara Kochusara Jindabad, Satnam Demsara Kochusara Jindabad, Satnam Demsara Kochusara Jindabad, Vande, Bharat Mata ki, BJP. Edisi Songbarini Sakang Hai BJP Podolo Nungsaka Kotor joining Strangshol Santo Sarawa Demsara Kotasara BJP candidate Bibin Debormani Banza Moko Boloram Bisini German Joy Parabok Klaizaka Kaisha joining program.
Apandari bisinti dalbedal bodolya kare 28 family ni 98 voters from ka BJP bodolni bana yafare Bruno Lamzok shoginar ka demsara kachesara BJP ni candidate Bipin Deborma abni agro bodol Sulaiman rote kok shaga Bipin Deborma তিনি 7 নং ডেমসরা কচুসরানি যে এডিসি কেন্দ্র আবনি বিসিং যে কচুসরানি বিসিং বলরাম এডিসি ভিলেজ বিশেষকায় সিপিআইএম এই ত্রিপুরা থাইয়া করিনাই প্রায় 28 পরিবারনি 98 ভোটার তিনি বিজেপিও যোগদান খায়ো এবং সুংবরণ তিনি খাবাই খবাই লামসগুনি হারো ও জায়গা তিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট অজয় অধিকারী দङ তে ও জায়গা তিনি ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মিদুল দত্ত দङ তে গোबां मा জায়গা তিনি ঠাই তিনি স্টেট লিডার ফাইজাগর তিনি ডিস্ট্রিক্ট লংনি এই মন্ডল লংনি প্রত্যেকটা দিন আমায় যেভাবে ত্রিপুরা থানো অবিশ্বাস খাইনাই তে তিনি মানে বিশেষ করে বিজেপির হামজাগাই বিজেপির উন্নয়ন নাহারিনাই যেভাবে তিনি ত্রিপুরা থানক জায়গায় জায়গায় বিজেপিও যোগদান খাই দङ আবার একটা বার্তা যে ফাইনাল 17 তারিখ বিজেপিনি পদ্মবুবার খুমুলং আসাজেন থাঙি দङ এবং 12 তারিখ যে কাইসা মানে সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপিনি জয় জয়কার 12 তারিখ সিমিন শুরু হইতে থানায় जों बरनो आबन काइसा कग्रिना मुसुङो जे बीजेपी जेबाबे सामंखाय दङ विशेष kai chini देशनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी এবং chini ত্রিপুরা রাজ্যनि यशस्वी मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहजी नेतृत्বে যে জনকল্যাণমুখী সরকার চলিত দङ अब একটা বার্তা যে পাহাড় থেকে সমতল থেকে পাহাড় যেভাবে উন্নয়নী ধারা চলি নাই अब जों আগামী দিনও ও এডিসিও বুলেট ট্রেন হাকে जों এডিসিও जों ডেভেলপমেন্ট খাইনাই অবনো বিশেষ খাইনো তিনি বিজেপিও गोबां मा জাগাनि दाल बिदाल पार्टी सीपीएम कांग्रेस ত্রিপুরা মথা ইয়াকারে বিজেপিও যোগদান খাইতো demsrani shime amitni kokthum chini khorang halahale Asrambari constituency ni BJP ni candidate Anand Deborma ni kaya maya snamu shoklai ka Asrambari amsani ত্রিপুরা মথা ni adungjok song Ashlokok sanani thangi khoroksa adongjok shaka halahali Asrambari constituency ni BJP ni candidate Anand Deborma rangoi paisakha abari yaglo ত্রিপুরা মথা te Bubagrano dhokar woi BJP bodolni panarom khahnei abani bagi bini kaya maya snamu shoklai khahnei Asrambari amsayo teita haphai di candidate Anand Deborma hinei shakthar murkha adongjok song to sar emne kheta bona agi sar gini no chungmani haitama emon babe bothki khati prasarang baga em chimi thoki niya boraja no bothki kha chuna phalo mane na boraja no phaka emke dukari kha emne bini boyes bo pray 80 ni uporum kha nai khenka to mane shoot ro kane tupi ro kane to kheta boyes chijaya hai haitama bini onek no boyes ngo chana take bokti bori na bini kok siman jaglia hai bini taya hai haitana bona chung jotana support khai to tang chini je Asrambari halhali বিদাবিল যত দিন বচিনে জায়গা ইলেকশন বসা যাক বিধানসভা পুতুবা বনা হাইনি করে জুংলাই দি রহকা যাহাতে চিন ত্রিপুরা সাবা সিধু তাবু ব এডিসি ও থাঙ্গাইয়া কোনে খাই তেসা ব বিজেপি ও নখরে থাকা রাজা কি বন তাম খাইয়া তং নাইনি যত কি শুনা বন খাইরিকা যেমন তকসা গুঙ্গ তকমা তিরিখা কররিখা খুমফ্রাইরিখা তাবু ব বিজেপি নারো থাঙ্গাইয়া কোনে রাং বাই পাইজা গাইয়া কোনে ব আজগা কা তা বিরসাওই থাকা তার মানে বচুনো সিমি দুকানি দিয়া রাজা ন বরিখা Juno tatam ni ত্রিপুরা সা হিমানা বজত ন রিখা সারাটা মানে ত্রিপুরা সা বছানা বজত ন দুকারি থাকা এমন কি বনা বিশ্বাস খাইনা চি জায়গা করি হিমা হাইন থাকা বতাবু রাং বাই পাইজা গই হয়তো পারে বত ইয়া ফাং বরক বনে 1 কোটি বেফানা 2 কোটি বে জিসু বেফানা বনে জাগই থাকা না হাই পানো তো ব খিবি ওই চুনো ক্লাঙ্গই থাকা বিলে যাবো এনকা বিধানসভা বুতো বনা যত ন পাল খাইয়া কোনে চুং সাপুট খাইয়া কোনে ইংব রিওয়া কোনে বনা লাই রিখা তাবু এডিসি বুতো ব এডিসি ব বতাবু মানে চুং তো বনা যদি ফাইকাং কে তো বনা ন চুং দিনানি কক তং মানি হাই পানো তো ব খিবি ওই ইয়াকারে ক্লাং থাকা তাবু এনকা বর্তমানে যে তাবু খাইনাই সারচিনি প্রসমিত বনা চুং মারি নাই বিলে রাজানি মুখাং কোন ফানচি বনা হালিয়া তেমন কি বনা হামজাগা চুং আফ্রো বরিয়া রাজানি মুখাং না হারচি রাজানি বাগাছি চুং তাবু ইয়কছি নাই তাঙ্গা হিনি চিনি জেনারেশন বুসকাঙ্গো চিনি বুসা বুতি বুসুক বুসাই চুং বাচি থানা নাংলাই বিলে এনকা বুতো জিতিয়া তংমাছি রাজানি মুখাং না হারাই বনা যতন চুং যে সাপানা বাস বুসা ফাইতু তা চিনি জাগাও হাইপানা ওয়ামা বুসা ফানো তো চুং মারি নাই বিলে তাঙ্গি চুং রাজানো হামজাগো মেন খে রাজানি বাগাছি হানো হামজাগো রাজানি নেক্সট তাব চিনি বুসা বুতি বুসুক বুসা চুং তো লাইনা নাংলাই বিলে চুং মাইকে লাই মান ফান তো চিনি বুসা বুতি বুসুক বুসা তো লাই মাংলা আমনি বাগাইনো বনা চিনি বজখন চুনো দুকারি খা থকি খা আমন বাগাইনো বিনি মানপ্রিন চিনি সবাই মারি খা
Ani teri lilia boy kota tasi ta ka phai chituk tin jaga wa. Tin asram bari tas ta ka phai chituk wa. Bo ekjana duka bas thokai rang bai paja kai thaka bota BJP wa. Rang bai tong thu. Bo tipra sana hamjak ya bile chini hana hamjak ya bo rang na se hamjak nai. Bo rang bai thang chituk. Rang bai tong thu. Amai hine sigang ke ba sigang ko bono chung lian rai di mang khamu ekmatra chung raja no hamjago. Hana hamjago. Chini busa busuk bortoman chung tongai lai thana nang. Abon bagai si bono apru bolai di ro horo je thapan busa phano to lama lagi sinai bile chung raja no hamjang no bagai. Hai Bana edisi chongmare nang ses. Bana edisi chongmare nang pai khe. Nini boy pai khe. Nini boy pai khe. Anandapura hai. Anandapura hai. Euro Report Chini Khorang. Tabo kisha lenglamani surat debo hasra hayung te hakotoni koktuma to boy faidong lenglamani yagulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল Lenglamani yaglo hain hailam sogo chini khok poro khok tumawo hainu hai phaidi nale firano tinini khok tumawo khorok Strangslo 26 Bisundro Kolsi constituency ni BJP ni candidate Sanjeev Riangno te Khlaijaka Kaisha Lokothom Panda Ashone Panda Manska Hasni Montrokra Professor Dr. Malik Shah BJP ni Hasta Asufan MP Rase Bota Sarjano Kobe Tekmanadong Rock Strangslo Tripura Mothani Supremo Bubagra Pradet Kisur Jabarmani Manjang Mongo Kala Laugang Brodis Ralmeno Khlaijaka Kaisha Lokothom Panda Manjaka Bichondro Kolsi Tripura Mothani Patani no Kobe Opportunity Tekmanadong Rock Strangslo Demsero Kotusarani candidate Bibinde Burmani Manjak Mungo Razgandi Shoikoria Parao Khlaijaka Kaisha Noklakothom Panda
Apandri bisinti dalbidal bodoliakari 5 family ni thatin botar stromka BJP bodolin bana ya pare Bruno Lamzo showina harka demsera kotusrani candidate Bipin Burma. Biskani edisi songbar notu ye demsera Jombe constituency IPF ni candidate Odaram Diangi Manso Mungo Simalung Kamio Klaiza Kakasha Bodol Slemani Panda. Upon the Bisinti Dalbidal Bodoliakari 46 family 155 Bodar Stromka IPF Bodolibana. Bodolibana Yafare Bruno Lamzo Shubinaharga candidate Odaram Diang. Ramshlo Maharani Telegang constituency ni Tibra Mothani candidate Sike Zomatia. Olwa de Pakamio door-to-door campaign Haika Azro Binulazomas Kapodonate Kubanatong. Strong Shol Santo Zoro Boloram BC ni Zormon Zoe Parabo Kaisa Kakaisa zoning program. Abandoni Bisinti Dalbidal Bodoliakari 28 family ni 98 voters from BJP Bodolibana. Bodolibana Yapare Bruno Lamso Shobida Harka Demsera Kotisura BJP candidate Bipin Burma. Halahala Asrambari constituency ni BJP ni candidate Ananda Debormani Kaya Maya Snamu Shoklaika Asrambari Amsani Ibramotani Adung Zukshong. Tabukok Tuma Shukrubui. Strangful 17 Pekwazula Zanman Zoynagar constituency ni Zugal Kishore BC ni Zuda Thayo. Songbar ni Pirlai Mung Klaika candidate Kita De Burma. Apandani Bisinti ni one family ni 4 voter Stromka De Pramotha Bodolni Bana Yafare Bruno Lamdo Showina Harka candidate Kita De Burma. Asli Panavati Pramothani candidate Gita De Burma Karibu Manzoka Emile Manap De Burma ex Modri member Kumar Somatia DWFS district ni Town Fak National De Burma DISF zone convener Roma De Burma Kobe Kubanadong Te Adong Sukshong Abuni Agluna Asli Panav Koksarani Tangi candidate Gita De Burma Shaka Rakshalo Zogol Kishore Bisini Zuda Amsayo Jongbari Pirlai Mung Klaimani Yaglo Laitani 15 years from CPIM ni Vice Chairman Domani Korosado Aita Kubagrani Hamsak Mabai De Pramothani Panaramka Election hambai tini Daria Sora unin tini taku wakra Rachandra Debormani nukung tabun sen Klaimanka 15 বছর যাবত CPM ni vice chairman Klaitomani obono tini bobagra ni harmu kebo CPM Congress ni BJP ni krei जों जतति प्रसाद हामजा बबु दिखा ताबु bobagra ni ideology no hamjagei sada phanbagei samung khlainani nei Bini botini joining klaja जों bono bellakeno tungluluk kelamsogo bono khaka hamia poro siniti pramotho bo hapaimani bagi exactly जों tabu je jaga tomke Daria Sora is Daria Sora obo
JK Nagar BC-ni 3 number ward klai. Across the JK Nagar BC-no जों visit klai tongo malai mung panda chinobo borok jake kothumui tongo aro जों thangai malai layo haise borok as a candidate hisabe chini MLA tongo o jaga जों malai layo borok bai chini kok thalayo tinini borok ang je nokmani melekhan aplu tongja borok tongthlaija jaga kumsaro one kind of bijay utsav tini khlali tongo. Abni aglo 17 Pekwar Zila Zanmen Srinagar constituency ni MLA Manobdev Burma paskani edisi song barnati kok shaka sini jekonogo disi ini program khajaka dutu program tai kami ni bororo jebebe lamsugui sini prathi borong gorang je gida debro mano jebebe lamsuka ini bijay misil khainai se ungso angka wasu tongka result ungge bijay misil khaimel hai ma tongka Kamake kai sing program kai tabo oro sopekya sini direction sini agi CPM puru jebebe samung kai party no kerak kai samung kai nai borong gonang rasomda deboma bo vice chairman sini bona mane bishes kai ang belai kai khatong thaka tangka bona hai borno mangka bo hai leader singmangka bo hai leader singnang tomani kintu tini sopekya bona belai kai hamaya puru talam sogo tai bekang belai serangka ini vice chairman amalo bebe samung khaimani bini o samung borok moharaj sini thamsani mario phai bo khaini ni bo ini hamjagi phekya ini bini ek family ni chari poribar joining phekya chari butar ek family ni chari butar joining phekya tai omakeno tai daria sara je jagao ora tai opposition krikani chemona sini opposition party krikan semono sudu thamsa mothani party ni saimangka engke abagino buskangni je kisa amse rogo kisa tongmane je kono oro barete koite jaga kisa tongko borogbo sai tongo je sing o chongmariwo edisi chongmariwo sini topa sini ha no nagna bagino sing je kono party kedi sing moharaj ni thamsani mari anosino budna ne bujaton kokdo te koikini bisingo tem nungnai engke abagino tini ok joining program dino joto lokono sarmo sango hadi bubagano logedi thansa logedi sini haino basidi sini haino basina ke ekono mari bubagano thansani mari anosino budu dini joto lokono ang padini musungo Apandri bisintino one family ni four voters from kha tebra mota bodoni bana ya fare brono lamsok showin na harkat candidate kita deborma Pekwar Shimi Biplam Nikoktum Chini Korang. Srangshula Damsura Kanchanpur constituency ni Purba Satnala BC ni Ramchandra Amse candidate Umar Shankaria ni Manjang Mungo Dalbidal Bodoliakari 36 family ni 90 voters from Khate Pramotha Bodoni Bana ya fare Borono Lamsok Shogine Harka Panda Mansang Arwairo Damsura constituency ni Pramotha ni candidate Umar Shankaria no Karebo Manjaka Bodoni Teko Banadong Rock Abaikino Manjaka Kabangkok Lokorok Apandani Bishing Tino Dalbidal Bodoliakari 36 family ni 90 voters from Kha Pramotha Bodoni Bana ya fare Borono Lamsok Shogine Harka Mansang Arwairo Tini Purba Satnala ni Ramchandra Para Purba Satnala BC ni Ramchandra Para ward number 1 Chini Bobagrani Tui Mungma Tui Dul Mungma Biskang ni nahi Mungma na khama ye Bo Parani Joto Poribar 36 poribar tongnai ni 90 buta Chini Bobagrani tolawno ai peha ke boding kena ang tere para tonero no konang kau ten chutiu maming ke chini tha ni malama chin ba e kau tha to na chin Bobagrano chu tha ke logeria ke chung bis ka hokti ma tong nai kha bon ba e ro para ni bro je khai sim ding ke tere paran bro no pho mo na hi mak tai fiu ke tini je bo para ni tini Mama Chaudhary ketere rock hainai jotoro no aini torok theke phono bro no khakchang maya phaiye laso bro no ke chini tipramotha niong ye phono bro no khabai khubai ke ya tau sona laso
Kanchanpurni Shimi Swanziriangni Koktum Sini Khorang. Strangslo Khoyar per Amsayo Babul Sutradar Mungu Koroksa Borok Lamati Laitomani Zarawa Malkung Thutai Fema Bai Shagdo Kuman Ka Koroksa Patimuni Koktum Man Kilo Rani Bazar First Service Ne Adun Rok Patimuk Tayo Tangai Shagdo Kuman in the Baza Kagor Jibu Shaham Noko Ashali Patimuni Koktumani Bisinti Shaman Ka Office Tangi Tomani Zarawa Kungsa Malkung Fai Thutai Fema Bai Shagdo Kuman Ka Babul Sutradar Mungu Koroksa Borok Patimuni Yabla Amsani Lukro Koktumaraka Rani Bazar First Service ni Adong Rokno Koktuma Mankin First Service ni Adong Rok Patimung Tayo Tangai Shagdo Kumane Rokno Tulang Saka Agorta Jibu Shaham Nogo আমাদের কাছে ঠিক 12টা 30 মিনিট আমাদের কাছে একটা বলা আসে যে খয়েরপুর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমরা সাথে সাথে সেখানে গিয়ে দেখি একটা লোক পড়ে আছে টিপার গাড়ি শুনেছি টিপার গাড়ি বাড়ি দিয়েছে তো আমরা সাথে সাথে জীবিকা নিয়ে আসি উনি কি বাইকে আসলো না স্কুটিতে না না উনি স্কুটিতে নয় বাইকে নেই তিনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছে এখন অবস্থা কিরকম দেখেন এখন দেখা গেছে একটা পা ভেঙে গিয়েছে নাম পরিচয় পেয়েছেন আপনারা হ্যাঁ বাবুল সূত্র বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ির ঠিকানাটা আপনারা কোন স্টেশন থেকে আমরা রানীবাজার পাইছি Razokar Agul Nismi Pronamni Koktum Sini Khorang Edisi Songbari na Buskang Otoni Strangshul 13 Simna Tamakari Constituency ni Pramothai candidate Robindra Deborma Ramsokor Bisini Masrai Kami Mohandas Doigola Amseo Klaikanokla Kothombanda Ashalamanzaka White Year West District Vice President Others Department Hazamara Sub-Zonal Chairman Politis Department DWF Central Committee GS Sibansili Department Khobui Tekubanathong Rok Pandani Baithago Kognaruka candidate Robindra Department Hasikangai Taklai Bishini o TTADC election toinai Dalbidal political party ni bichungon sungnugi mano joton zangori khawai nai ongkhalaija political campaign khanya bagai oba kena sung gobang koknugi mano taklai bisni yang steroshim na tokmakari constituency ni bukhak bahaino te promote ne bukhak belano yapri krak ketai ground level o belano lukorong support mani tong phadinga sang tabo o constituency ni candidate haikawa sitting executive member Sir Robindra Deborma isung kok salai sa tini ne opanda bum burun chimi chengjagre bahai khlaija ka tau bu thayo sung dalai pulena hambai chini khorang no saithang angkai to ang to খুব আজি siring simi নহor jak dur to dur tarpore chini tauna bud office omai ke phiok rijang mani bising tui ang pulena chingka posim tomakarik ni simi aro office udur rang khaibe mani pore jeng Belmura ni jaga kerja tunggu. Belmura sini angaro prai 1.5 kilometer moto himbai. Public road cengaro misil kaya. Abani ya gulo oroseng Sonaram bisi bai tik nini Ramsongor bisi ni kesaro kaisa kami tunggu. Jani asora. Aro bohaino ekdom pura nokla kuplung. Sini bises kai sini buma bodol niya kai bacini okra cakra rok sikla rok bai. Kabang ma tini koklam salai jaka. Ebong borok belai kena tongkrok jaka karon borok abu ya gulo sung matia nei jaka kerja tongo matia mato kaisa jono sobai khaija mane sigon sop panda khaija abani ya gulo sung ekdom purata himoi nai aro otam nei bono sung je him phaimani je mura hatai ramsongkor থেকে phai bazar থেকে phai chung asudra himka near about 3 kilometers sung him kana himoi chung tini oro অমংকাই মশরাই কামি অমপাড়া বেলাই কাসাম এবং ঘন বসতি এবং খুব তংসতক পাড়া অর ফাইয়ে जों বেলাই খাস রাঙ্কা যে অরনি চিনি তাকুক রাংসাংনি তাকুকতে বুকুক জং বিশেষকা অগ্রা চাকরা রক বেলাই কেন বরক বুবাগ্রানি ফাসিং চিনি পয়তকরাক বংনি পয়তকরাক নর নিচে খানা খানা 2021 নি সিমি চিনি তাকুক জগৎ দেবরম খুব কাসাম এবং খুব বড় কাম ও এলাকানি পাবলিক বাই টাস দङ এলাকানি ডেভেলপমেন্ট বাগै Bapurni simi je tabuk zara buba grana poito sai to mani aho yak siya beba parani borok bo poito sajak buba grat asikai mokolni mukti khibi chaya niya kare o ti prasarang no mukti rina ne bagai o kebeng mani asik kabang khai phayo je kebeng mani sudu buni dofani borok simi ya
নিনি দফানি বরক আসিকাইনে কেবেঙ্গ বন আবনো একদম ভান বাইয়া বিনি বুদ্ধি বাইব যেহেতু বঙ্গা 184 জন রাজানি বংশ এবং থৈ এবং বিনি বুসাগো রাজবংশনি রাজ তিলক দङ বিনি সাগো তাগো রাজ তামনে বন যে রাজানি যে দন তাগো দङ বিনি থানি ঈশ্বরনি আশীর্বাদ দङ মুতাইনি আশীর্বাদ দङ বনি বাগে বুবাগ্রা যেখানে থাকায় তুই তরমা হাই হো 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 তিনি বড় মেসেন মাইয়া 2023 বড় মেসেন মালিয়া 23 মানে তামনে বড় 13টা এমএলএ তুই ফুনুগরিখা তামনে হিন পলিটিক্স তামনে হিন থানচা তাকলাই বন নুকনা অনেক বড় শাখা বুবাগ্রা পাইজাক সিনাই বুবাগ্রা রাংবাই পাইজাক সিনাই আতা তুং সিনাই সেসুং সিনাই তাবো আইপিএফ তিরক এমন ভাবে তো তারা সেবি দাগারের হরজমা হাই যাইছি খাইজাক লিয়ে বংনো আলোচনা তো কক্সিতা সাসিদে আপতে হাই খাইজাক সিনাই টিপ্রাসার ওয়ানজাং মানে চিনি টিপ্রাসার বিজিং বুদ্ধিজীবী ইন্টেলেকচুয়াল শিক্ষিত সমাজ ওয়ানা জাকা বুবাগ্রা আর থাংনো এনসি দেবরমা হেংনো না বুবাগ্রা হনো রাজা নো তিনি কোনো কম্প্রমাইজ খাইয়া নো কম্প্রমাইজ তিনি কম্প্রমাইজ করি না তিনি বুবাগ্রা তিনি চবাও নকর যাক ও স্বভাব যে বাবে হোক জব ও স্বভাব জিদি নাই নো ডাউট 2021 নিচে তাকলাই চিনি সিট বাড়ি নাই খাজেন নংনি বিসিংতে আং সারা মুসুং টিপ্রাসারক তাবুকবো রাংবাই মুসুক হাইকে পাইছেনা রাজিলিয়া টিপ্রাসারক তাবুকবো ও হানো রাংবাই ফালিনানি মুসুং লিয়া বড় মুক্তিনি লামা নাইখা ফিয়কজনা লামা নাইখা লামা কাসারক রেপ খাইজাंनानै লামা কাসারক রमै বুথাरजांनानै লামা দোকান রগ খাসি বুজাंनानै শৈলি আছে টিপ্রাসারক বনি বাগै এই যে গ্রেটার টিপ্রালেনি যে চবা খাইতো মানে যে একট 2024 নি 2 মার্চ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা ত্রিপার্টিক রেকর্ড খাইমানি আবনো যতদিন পর্যন্ত পূরণ খাইয়াসাক চিনি স্বভাব চলি নাই এবং ও সবানই একটা লামাঙ্কা এই যে তিনি যে 12 তারিখ নিজে বুসকাংনি 12 তারিখ 11 দিন তঙ্ক এই যে চংমারি অব তিনি আইকে চংমারি মাইয়া সুপ্রিম কোর্ট থাঙে যদি সুপ্রিম কোর্ট যদি বুবাগ্রা কেস খাইয়াকাই অন্তত 1 বছর বুট খাইয়া হইনো যে 10 বছর যে চিনি বিসিনো যে বড় কাসুই বছর 5 কোটি টাকা 587 বিসি হিংকাই বছর 1000 কোটি রাং চিনি নষ্টংখা আবো খাইনার বাগৈ যে ষড়যন্ত্র খাইমানে অরনি এই মানিক সাহা আবনো সুপ্রিম কোর্ট থাঙে जों নাই বিচার মানখা সুপ্রিম কোর্ট চিনি পক্ষে সেংসো 2002 সাল চিনি বিকে রাংকল জেনিভাও থাঙै নাই যে সেলফ ডিটারমিনেশন যে কক সামা হয় তিনি বুবাগ্রা যখন সুপ্রিম কোর্ট থাঙেন সুপ্রিম কোর্ট নি একদম সিনিয়র লয়ার সুপ্রিম কোর্টের লয়ার মানে তো আবতাই সেলাপ করি নিনি আনি ইয়ার বড় শাখা তাঙ্গৈ টিপ্রাসার আছে ডিপ্রাইভ খাইতো নিখা তাঙ্গৈ টিপ্রাসানি যে অর যে 38টা 2021 নি সিমি এই এডিসিও যে বাজেট এডিসিও যে অধিবেশন 38টা তামনে বন বিল আজ আগর ল্যান্ড রাইট গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ডাইরেক্ট ফান্ডিং রঙ্গত ইকোনমিক্স রাইট তারপরে গোबां মাঝে তারপরে চিনি ওই যে কাস্টমারি ল যে বিল পাস খাইমেন তাক পর্যন্ত খাইছে আবো বাতাও সুপ্রিম কোর্ট চলি তো তাকরক নুংনাই আবো জয়কে ফুংনাই বুবাগ্রা ওয়ানা জাংনাই করি কেবেंनाय बदलनि बिसिङाव थानसानि मारिनोतै बेलाय कक सिलसामुं बा कक सुमुं दङ जे नमिनेशन पेपर याफोर माने सकांनो दालबिदाल पलिटिकल ताम जॉइनिंग इवेन्ट सुनुगे मानो अब हाकिनो ति प्रमोथन कबंमा नांकुमानि लीडर हाय केबा काहाम लीडर बा कत लीडर बाक्सा बीजेपीओ जॉइन खाइमानि बतंगो आबनो तै थानसानि मारिनि फान बा थानसानि याफोर टाका जते ग्राउंड लेवल बुंसु जते करा ना आनि कक गाय हासाका बर मनुष्यरक गोबां दालबिदालनि फाइमानि आदि बरनो बुइबो सिनिबो आ बरनो दाक्तिनो मानजागो जोंनो डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि टेप खालायखा माने जोंनो साका सार फाइदि तावनि बागै बीजेपी थांसिनाय हाबई एकबार हाबखांखाय 7 कोटी आबने परे 5 कोटी आंखि मुसुक इनि आसिक बছর তিনি আঞ্চলিক দল বাদে আং রবীন্দ্র দেববর্মা এলাকাও 1978 সাল সিমি টিএসএফ খাই অরতমানি আং জীবন কোন জাতীয় দল আং খাইয়াকো তাঙ্গै আনি যে ফ্রিডম অফ স্পিচ বন্ধং থানাই যে বরক চুকলির ওই যে বরংনো ত্লাংখা আ বরংনো বুয়াগি উছিনো বজে তুব্রি মানে যে বসইকার মানে যত নাংলিয়া যে লুবি বরং থাকা
আবনি ফল তিনি মানি দङ ত্রিপুরা রাজ্যত যেখানে থাঙ্গো মানি দङ আবনি পর্ব মাননাই জরা কাছে নখরি মাংলা গাদ্দারিনি একটা সীমা দङ নাঙ্গু অমকে সীমানি বাইরে থাকা যার কারণে পাবলিক রক নং যেসমান সারে পাবলিক কোনদিন বিনি ব্লগি থাংলাক কিসা চুনা পুটি কিসা মাসা মাংনি বাবাই কিসা রিজাংনা 3 লাখ 5 লাখ 6 লাখ আবো চিরদিন তংলাক আবো নং থৈমানি ইয়াগলো ও 7 কোটি রাং নং ওই বাক্সা থাংলাক আইং সাকা नों बाक्सा हरब के बरग्लाक अब बुइनार गन बनि बागै गादारि ता खाइतों गादारक मानजाक तंखा यगलाक अब सुकुइको थाने TWF नि जनरल सेक्रेटरी गिता बो जॉइन खामनि नो बो तो सावि तंगो आं सीट मायनि बागै बा टिकेट मायनि बागै जॉइन खामनिया बा रांनि बागै जॉइन खामनिया मेरी देफारमा अंकाय बिनि कोगोनो सिजागै तंगो जे बो बीजेपी थांगांनि काहिसे टिप्रा सरन हामक्रा एंनाय बा जे मो थाओ जे लिडार तंनाय रो जे बीजेपी थांनाय रो बंनि कक सेमन तंगो अबनति बाय फेरं ना बनो तो बुया एरा हिरो तो सन्देहं काबले बोबाग्रा रिंगि सिंका नोंतां बार बीजेपी थानान नाय थांगाय थांदि नोंङो तंगै नरि सानखाय सानदि निनारो बाजार सेट मायनि बागैया मार्केट स्टल मायनि बागैया तिनि जरि साइथां आंकाय त्रिपुरा मो थानि सरकार तंगो हुनैसे एडिसिओ बिनि बुसाय लक्ष लक्ष कोटी कोटी काम मांखानाबले अनेक काम खायका जे काम आबो जरि सत्तिकारि न এই যে 82 মাইলনি এসটি হোস্টেল যদি ইনকোয়ারি খাইকা আঙ্কাই মানজকি থানাই বিনি একটি প্রচুর রাংতলাঙ্কা ওই যে শান্তির বাজার গঠন আংফ্রো সিভিল সোসাইটির যখন গঠন আংফ্রো অনেক বড় ফিয়ং বাকি রাংতলাং থাকা হিসাব দে রিমান বুমতি লিডার সিং সেমেদা আগে বাগে ন বাগি না হাবজাক শুধু গুসরা সিমিছে বাকি ও হা ও দফানি বুসু জরতে কাপখা दुनिया जेसेबां थांथों आंलाय बुबाग्रानि जाग्राया माने रां नखानि जागा जागथिं थाङाब्ले बुझादोबा ओ हनुमान आगतन कसां माजरा त हनुमान गरा जागा जागथिं माहाय नु खाबले आमति बरक ओ बरक ताय कयता दल पालतनायदि माया खामाय नका सुतंदि नंगार तां बुबाग्रानि थाङि नांनुया कक साइतंगिबा रांनि फानखि आसगदा नों बुसुक साराय निनि बांगाय सम्पत्ति दंलै अनेक सम्पत्ति खायगलबे नों निनि बुसाबतिनि बागै नों वानसुयदा नीन बुसाबती इंजिनियर कॉलेज डाक्टर पर नवान सुगेदा बनि भविष्यता मंगनाय नीन बुसा जखन रेप खाइजगोन नङाफोर सामना दुस खायनाय सालसा बाय दिन थांया एक मागे सिट जायना अब साबधान पाब्लिक ओंखायनो मुकुमै तो याताबो माइला काना तो चियांगागि ओ माइला काना हिमा याताबो मने मने जाना याताबो एकदम साइ सैमानो बुरा रक्षाओ बबाग्रानि मकलनि मुक्तुइ हावक लाइखा ताइ लांका यानि सावरि दे राजा लांका काब्याफु आजीबो साइमानो राजा लांका राजा पाहारो काजाक तबु तिब्रासार तंसलाइजाक बन फाइने खमथाव तेकुन को सर पाइथगोनियन कन्स्टिट्युएन्सी नि भोटर सकनो कासे को कचार मुंताम तमाय आनी कन्स्टिट्युएन्सी नि जनगण आंगो न सानाय आं आगिबो एमएलए तंगुरबो एलाका डेभलपमेन्ट खाइका ताउ बसे साखलाई खाइका 5 बছर आबन लगिचिनि मन्त्री तंगो मन्त्री नांखाका बया कानाय ताइ बिसि दिन तंगलाक आमति मन्त्री चाय तंखन बिनथान कुनिया बो एमएलए याकारिसि फाइमानो बरक एवं अ सत्यता अकुबुनो नरक पयतो साबायदि जों नंनि बागै खाब्रुम दङ एवं 100 या 1000 जों पार्सेन्टेज मानिनो जों हर ताकलाय पास खाइ फुनुनाय अबनो आसलखौ हामबाय सर Terima kasih Sumi Proyek Nasional Kokum Sumi Perang. Edisi Songbar ini Pirmugo Ongkor Kam Mandai Polin Puniti Pramothani Candidate Jitendra Burma. Atang butang ni bising tinu ketal board office work fioga resakha. Asal dalbidal kami amsai beremari yagulo board office nok fiog sakha abahai kini lokorni soba soman kha candidate Jitendra Burma. Silabus kami Songbar ini kitingai import of like a cell, Chargola Bisi Simi, Tai, some Pungi Simi, ini Uttosandaga Bisi Simi, where Santari Bisi are nothing Tango, Tabuzara, some Chargola Tai, Robia Soda Sopalaja, Abu Babe,
आं फैलावनो जब तिनीहरूले यो फैलाए सिनी राष्ट्रनि ताकुदै बुझ्नु न अनि फैफुले खाने हन्ड्रेडमा सबले सेवा याफर हो भाइ तिनीहरू ताको तिनीहरू आं ओ 16 मादै पुरी सब त बुबा गर्ने वाले सबै हामजा कुमारमानी बागै आं तिनीहरू तोल्दै अनि हाबुबा गर्न सिनी जत्तने हाबुबा गर्न अनि खुलोमौ ताइ चौकडी सिपाई बरो अनि याफरहरू ini ang tubangkok saklar to ni beskango beskali salte ko jara phailo mo haisi tamka o jara mo ang ko no sanai taklai o 2026 titiya edition je chongmari beskang 12 tarik april je una thang to mane takai no chongmari sini thancharo kaplai khanyari bagi chongmari takai no chongmari sini je man thai sabtai manang ni chongmari apno chongman adai khanyari o chongmari haisi tai 오더랑 비르고 그들은 무슨고 신이 부바가니 이만로 목당 가지를 bagay sini otong mari apuni bagay nordotor thero ang kaisar ko gungnar dai noron thero ang sanani musugo je sini man thero ka sunai borani buk bakso moksa khanyani bagay sini BJP party no sir, am hai tata party no sir, bas kali 12 तारीख को संग जवाब पड़ना है जे जो तनी जासी तो तुम खाओ जवाब पूछो तो खाने को बिना सबो तबो भागे तो भागे तो भागे West Radhamonpur Bisini Rambabu Para, Bashukopra Para, Kendra Para, Oklaizaka Kaisha Nokla Kotum Panda, Manzako Pekawar Sola, Sanmenzi Nogoni candidate Kita Deborma. Ashla candidate Kita Deborma Karibu Manzaka Kusamot Rimibar Kumarsomatia, TWF West District Tamfang, Ashamari Deborma, DISME, Joint Convener, Roma Deborma Koshong. TT Edisini upcoming general election. Puller Anono or Jankari Ramutubo. Our election of the Sotor Pekwa Jolo Jono to reply in that no. Normally, after attendance, about over a proof of Kahati. Over a Kari, they were talking to one common getting high no high, Tipra Mota, on to the Unya Manino, Potista Moto Ason to Boy, then Talker Kanani Kahati. Tangi assistant positive, no Kanimano. Mahika se okok Simon Kamera advance. Tamni bagian Simon Kasanada. Tabu tini borok kebo bekup keri. Heda kebo bekup keri. Angi koedino oneka gorua khaka. Tini obo 3 number gorua sani. Tinayengo alka jaga bojo to jaga gorua mito. Ani one okraro boys koro. Ani bukhari ko boros sasiu. Sini bubaga sini hani raja ketang tongku tangi cimboro logiria tonga ini chaumia berjut masa wana masingcang wana suka bono bose asal siu tongu ge tabuk sini generation keta joton educated joton nago tapon haide try tongu android mobile tongu joton social media by ekdom directly contact tongu naile tongu nugi tongu bo political party Bo leader, ti prasan bagai samo kaham khaito, ti prasan iman thai sok ni bagai samo kok saito, jen jo to lugi to haisi. So abo ni bagai, jen keba backup kuri joto na lugi to mo, tini bisingo ti prasana rokha khaine ni bagai, ekmatra kok saito mo fight khaito mo kai, abo kebo ya, abo tini hani bubagra, tini Maharaj. Ono saito. Di prasan imam thai sok lena khai rena ni mutu jagya khaka bithui nang jagu khaka bithui nang jagai
जोङो तला थिख्लायमा जोंनि कक सामानि कक बरन पर्यন্ত অফিসিয়ালি ভাবে স্ক্রিপ্ট ঠিক খাই দিয়া এটা সাধারণ চিকন সব ব্যাপার অথচ রাজাংনানি বাগে গণতান্ত্রিক লামাতে থাঙে রাজাংনানি বাগে চিনি ভোট ন সানাই দङ जों बरन भोट होनाय दा जों बरन रिया এই অবন जों एडवांस সাইমামানি কারণ শুধু ও জায়গা সিমিয়া সারা ত্রিপুরানো অবহাই তাবো মানে তামসানায় উৎসবের আকারে ত্রিপুরা মথানি প্রচার চলিত হয়েছে উৎসব হাইক্লাই কাজে যারা ত্রিপুরাচানি স্বার্থ বিরোধী সামন খালাইনাय রক अंनि मानु बीजेपी अंनि मानु कांग्रेस अंनि मानु सीपीआईएम बर साबधान अंगानि नांखा हायसि हे दा साबधान अंगानि नांखा जों थामसांजा दाबो तेबो थामसांगाय दङ जोंनि मानथाय सप्ताय जेसोर पाना बर कासुथं नखा बायफानो क्लायथं बादारि मांगला जों नानाय नों सावकं बर मानु स्टेप देवा হবে না নিনি 14 गुस्ती बाताय माना खेपनो जों माना मानिया हायसि जों सैनाय दङ दाबो जों खबर रोमानसि नानिया बंया प्रभेर तामनांबा आनि कक बरक একটা ওয়ার্ড जों उच्चारण खालामनाया नों साबो आंनो स्क्रिप्ट थिखायनाय हे दा जों कक बर सानि जों थिखायनायब्ला अथच कक बर रोमानसि ब्रियानि सामानसे बीजेपी नि एमएलए टिप्रासा एमएलए टिप्रासा मंत्री बीजेपी नि उकलको बासालायै याफा खरबाय याफा नुबाय नेबले नर 13 तारिख डिसेम्बर 2025 আগরতলার শহরের বুকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রাঙ্গণে এসে জনসভাও চাও তিনি বিজেপি নেতা গায় জঙ্গি রহমানি টিপ্রাসান বাকি কক সাদি দো নি জঙ্গি রহমানি কক বড় রোমান স্পিরিট দেওয়া হবে না আমাদের ইয়াফাতে খরবাই তো আবার অনুষ্ঠিত ভোট দেনাই দা जों भोट देनाय তিনি थांनानै একমাত্র সম্বল গায় গোবাগ্রা টিকর জলানি সুমি বিপ্লবনি কোকটুম চিনি খরাং তিনিনি কোকটুমা আসুক জরাতে নতে বা খাসটা হায়ংতে হাকতনি কোকটুমা সাইমানা বাগৈ জয়ই নাইতংনি চিনি খরাং স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ